नारायणीयं 57வது दशकं प्रलम्बासुरवधम्। रामसखः क्वापि दिने कामदभगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं बृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैर्भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावकनिधनस्पृहयालुः गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन् अप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुप व्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् संगं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीतं दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन्यता भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूतगं त्वदैततरं श्रीरामानमदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रतयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितप्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागाद् यद्रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चत्तया दैत्यतनोन्मुखम् आलोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपति पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलम् आलिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेवम् आरचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गो. பிரலம்பாசுர வதம் பலராமரால் நடத்தப்பட்டது.